Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ovu prefinu tortu od mrkve. Iako je malo neobična, probajte je i onda ćete razumjeti zašto je tako popularna. Sastojci koji su vam potrebni su 5 jaja, pola kilograma mrkve, 1 naranča, 150 ml ulja. U ovom slučaju ja koristim maslinovo ulje, ali vi možete koristiti bilo koje drugo. 100 g fermentiranog mličnog proizvoda. U ovom slučaju ja koristim jogurt, grčki jogurt, ali vi možete da koristite i kefir ili bilo koji drugi fermentirani mliječni proizvod. 300 g mekog pšeničnog brašna, 200 g mljevenih oraha, 150 g bijelog šećera, 100 g smeđeg šećera, malo cimeta, pola kašike sode bikarbone, prstohvat soli, 1 prašak za pecivo i malo vanilije. Izrendajte pola kilograma mrkve na ovaj sitni dio rendaljke. Isto tako izrendajte koricu jedne kvalitetne naranče. Naranča koju koristite koricu ne smije da bude prskana. Narindajte samo ovaj narančasti dio, nemojte rindati bijeli dio. I isto tako iscijedite sok ove naranče. Sok dodajte u mrkvu. Nakon što ste izrendali mrkvu, razdvojite bjelanke i žumanjke. Bjelanke pjenasto umutite, te im dodajte žumanjke. U međuvremenu pomiješajte sve ove suhe sastojke u jednoj zdjelici. Tu imamo 300 g mekog pšeničnog brašna, pola kašike sode bikarbone, 1 prašak za pecivo, malo vanilije u prahu, ali vi možete koristiti i vanilin ekstrakt ili vanilin šećer. Ovako oko pola čajne kašike cimeta, nemojte staviti previše da vam ne preuzme okus. Prstohvat soli, 150 g bijelog šećera i 150 g smeđeg šećera. U ovom slučaju ja koristim Muscovado šećer, ali vi možete koristiti i obični smeđi šećer. Isto tako, ako nemate smeđeg šećera, možete koristiti i bijeli šećer umjesto njega. Također dodajte 200 g mljevenih oraha. Ovo sve fino promiješajte. Ne mogu da vam opišem, ali ova masa već tako fino miriše. U mrkvu dodajte jogurt. Ovo samo lagano promiješajte. I ovdje dodajte jaja. I dodajte maslinovo ulje. Vi možete da koristite bilo koje drugo ulje po vašem izboru. Ja koristim 150 ml maslinovog ulja. Birajte uvijek kvalitetno maslinovo ulje, nemojte birati ulje koje je nekvalitetno, koje je niske cijene i koje ima dosta gorak okus. Uzmite vaše suhe sastojke i prebacite ovu masu u suhe sastojke. Ovo sada sve lagano promiješajte. Ovo već izgleda odlično, a i miriše baš super. Kore možete da pečete u 4 dijela, to jest možete da pečete 4 odvojene kore. Ja ću kore da pečem u 2 kalupa i zajedno ću oba kalupa da stavim u pećnicu. Kasnije ću kore prerezati na pola da bi od te 2 kore dobila 4. Ja ću koristiti 2 kalupa prečnika 26 cm. Stavite malo ulja po kalupima i ovako ga malo razmažite uz pomoć papirne salvetice. Kalup pospite brašnom. I ovako malo samo protrisite. Stavite jednaku količinu mase u oba kalupa. Koru lijepo poravnajte. Kore pecite na 180 stepeni oko 45 minuta, zavisno od pećnice. Kada su kore pečene, izvadite ih lagano iz kalupa
Očistite ovo brašno, ako vam je ostalo od kalupa. I okrenite preko žice da se ohladi. Evo, pogledajte kako to fino izgleda. Ja sam kore stavila u pećnicu, jednu na gornju, jednu na donju rešetku i ova na gornju mi se malo ranije ispekla. Nju sam pekla 40 minuta, a onu drugu sam pekla 45 minuta. Ostavite kore da se potpuno ohlade. Kore zaista izgledaju odlično. U slučaju da ne koristite smeđi šećer, to jest muskovado kao ja, onda će vam kore biti nešto svjetlije. Kada su vam kore pečene, pripremite 150 g maslaca, 200 g šećera u prahu. Šećer u prahu stavite u maslac, a maslac mora da vam bude na sobnoj temperaturi, to jest da bude mek. Ovdje sam pripremila 500 g krem sira. Prvo je potrebno da promiješamo šećer u prahu i maslac i onda da postepeno dodajemo sir. Stavite prvu koru preko stalka za torte. Fil podijelite na otprilike 4 dijela, s tim da vam jedan dio treba biti malo veći jer morate filovati tortu i okolo. Nanesite dio fila preko kore i razmažite fil. Fil nisam stavljala u frižider, već je bio na sobnoj temperaturi, ali se malo stisnuo sam po sebi jer je sir onako malo hladniji od maslaca. Sada slažite i filujte i ostale 3 kore. Ova torta je popularna ako se ostavi gola, to jest ako je potpuno ne ukrasite sa strane, to jest ako ne stavite skroz fil sa strane. Vi možete naravno da ukrasite ovu tortu kako želite, po svom ukusu. Ako želite ukrasiti tortu kao ja, a vjerujte mi, ja nisam nekakav stručnjak za ukrašavanje torti, možete to uraditi ovako. Možete ovo naravno kasnije popraviti. Tako. Naravno, ako želite, ako vam se ovo ne sviđa, nemojte me slušati. I sada ću još samo jednom proći ovako tortu sa strane. I ovdje ću sa strane, samo mi je ostalo malo ovih mrvica torte od biskvita i samo ću ovako sa strane ukrasiti sa ovim mrvicama. I naša ljepotica je gotova. Sada ide u frižider da se ohladi. I dragi moji, pogledajte kako torta sada izgleda. Vrijeme je da je probamo. Šta mislite, da li je dobro? Ja sam sigurna da jeste. Evo vidite. Odlično. Znate kako je ovaj biskvit sočan? Da li vi možete da vidite tu sočnost? Vidite? Vidite kako je ovo razabrano. Ali ono što je zanimljivo je da se ovo uopšte ne rasipa. Dragi moji, ono što je dobro kod ove torte je da ona i nije tako loša, što u smislu deserta. Zbog toga što, dobro, ona ima šećer i malo više masnoće, ali ima sve te fine i kvalitetne sastojke u sebi, tako da ona onako malo i kao nutritivna bomba. Znam da šećer nije zdrav, znam, ali kada pravite kolače, pogledajte šta sve stavljate unutra i pogledajte koliko smo mi finih sastojaka stavili u ovu tortu. Ja ću ovu tortu jesti bez griže savjesti. Dobro, priznajem, pojela sam još jedan komad. Morala sam, zaista. Ja ne znam, meni je bolje da ovo odmah nosim komšijama, pošto ovo je jedna opasna torta. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!